अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। असहाबे कहफ का जिक्र दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब में मिलता है, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम, और कुरान पाक में इनका जिक्र तफसील के साथ आया है। और इस वाक़ये की हकीकत कुछ इस तरह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैशे मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कौन सा सवाल पूछा जाए कि उनकी नबी होने की हकीकत वाज़े हो जाए। तो इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा। पहला ये कि वो कौन शख्स था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफ़र करा, और दूसरा सवाल कि असहाबे कहफ कौन थे, और तीसरा ये कि रूह की हकीकत क्या है। दोस्तों, इसमें से एक सवाल कि वो कौन सा शख्स था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफ़र करा, इस पे भी मेरी एक वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा जब इन लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तीनों सवालात के जवाब दरियाफ्त करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कहफ के अंदर इन तीनों सवालात का जवाब दिया। और इस सूरत में असहाबे कहफ का वाक़या तफसील के साथ बयान है। असहाबे कहफ चंद नौजवान थे जो अल्लाह के नेक बंदों में से थे। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था जो कि बुत परस्त थे, और वहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी। तो इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू करी तो रूमी लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उनको गिरफ्तार करके सूली पे लटकाना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमानों पे उठा लिया। तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे उठा लेने के बाद ईसाइयों का हाल इंतहाई बुरा हो गया और लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी इस अमल पे उकसाने लगे। ख़ास तौर पे उनका एक बादशाह दकियानूस, वो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो उस शख्स का कत्ल करवा देता। तो इसी दौर में असहाबे कहफ जो बादशाह के दरबारी भी थे, पर ये लोग साहिब ईमान थे और बुत परस्ती को नापसंद करने वाले थे। तो इस तरह दकियानूस इन नौजवानों के भी पीछे पड़ गया और इन्हें कत्ल करने की धमकी दी। तो इस तरह ये चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करके और ये सोचते हुए कि अल्लाह पाक ही उनकी कोई मदद करेगा, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाके छुप गए। और अल्लाह पाक ने उनकी मदद कुछ इस तरह करी कि उस गार में अल्लाह पाक ने उनके कानों पर नींद के पर्दे डाल दिए और उसी गार में वो सो गए। और फिर दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो जब उन्हें मालूम हुआ कि ये नौजवान इस गार में मौजूद हैं, तो उसने गुस्से में आके इस गार का मुंह बंद करवा दिया ताकि वो लोग उसी में रहकर मर जाएं। लेकिन उसने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार शख्स था। तो इसने असहाबे कहफ के नाम और इनकी तादाद और इनका पूरा वाकया एक तख्ती पे लिख दिया और उस तख्ती को दीवार की बुनियादों में दबा दिया। और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। और कुछ अरसे बाद दकियानूस बादशाह मर गया और इस तरह कई दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते गए, यहाँ तक कि इन नौजवानों को सोते सोते 300 साल गुजर गए। और इस दौरान कई हुकूमतें आईं और चली गईं, और यहाँ तक कि 300 ईस्वी में भी रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। और इस दौर में एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह जिसका नाम बेदरियूस था, उसकी हुकूमत आई, जिसने तकरीबन 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत करी। लेकिन इस बादशाह के दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और इस तरह लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का कॉन्सेप्ट खत्म होने लगा, यानी क़यामत का यकीन खत्म होता जा रहा था। तो अपनी कौम का ये हाल देखकर बेदरियूस नामी बादशाह इंतहाई गमगीन हो गया और एक दिन अपने कमरे में बंद हो गया, जहां उसने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि अल्लाह कोई ऐसी निशानी भेज जिससे मेरी कौम के ईमान को ताजगी मिले, इन्हें क़यामत का और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का और एक खुदा के मौजूद होने का यकीन हो जाए। तो इस तरह अल्लाह पाक ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई और एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार के पास पहुंचा जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे। तो इस तरह इस चरवाहे ने इस दीवार को गिरा दिया, लेकिन इस दीवार के गिरते ही दीवार गिराने वालों पे ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब के सब वहां से घबरा के भाग गए। और इन नौजवानों को सोती हुई हालत में देखने वालों के लिए डरने की वजह यह थी कि अल्लाह पाक ने इन्हें इस हाल में सुलाया था जैसे ये जाग रहे हों, और अल्लाह पाक इन्हें करवटें भी दिलाते रहे, जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह मिलता है।
اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے تھے ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دہانے پر۔ اگر جھانک کے دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے ان سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں۔ اور اس غار کا منہ اس سمت میں کھلا ہوا تھا جہاں سے سورج کی روشنی اس غار میں ڈائریکٹ نہیں آتی تھی، جسے قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو تو سمٹ جائے ان کے غار سے دائیں طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور پھر اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور پھر جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی سے انہوں نے کہا کہ تم چھپکے سے بازار جا کر کھانے کے لیے کوئی پاکیزہ چیز لے آؤ، اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب ان کا یہ ساتھی بازار پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پورے شہر میں تو اسلام کا خوب چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی کشمکش میں یہ نوجوان ایک دکان پہ کھانا لینے گیا اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کے دیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے 300 سال پہلے کا تھا، اور وہ کرنسی تو کب کی بند ہو چکی تھی، یہاں تک کہ کوئی ان سکوں کو پہچاننے والا بھی وہاں موجود نہ تھا۔ اور اس طرح جب دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یقیناً اس شخص کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا، لہٰذا اس نے اس نوجوان کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ تو پھر سپاہیوں نے سوال کرا کہ بتاؤ یہ خزانہ تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ تو ہمارا ہی روپیہ ہے۔ اور اس طرح سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم تو ابھی جوان ہو، لہذا سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نوجوان نے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ تو جب سپاہیوں نے یہ سنا تو انہوں نے جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بھی بادشاہ اس زمین پہ موجود نہیں، لیکن ہاں کئی سو سال پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا تھا۔ اور یہ سن کے یہ نوجوان انتہائی حیرت میں پڑ گیا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنا ایمان اور جان بچا کر اس بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور میرے باقی ساتھی بھی ابھی تک اس غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو اس طرح جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف اپنے اس ساتھی کے انتظار میں تھے جو بازار گیا تھا، چونکہ اس نوجوان نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی، تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں دقیانوس نے اس نوجوان کو گرفتار نہ کر لیا ہو۔ تو اس طرح جب غار پہ شہر کے لوگ پہنچے اور وہاں شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اور جب سپاہی غار میں پہنچے تو انہیں وہ ایک صندوق مل گیا جس میں وہ تختی موجود تھی، جس کے اندر اصحاب کہف کی ساری ڈیٹیلز موجود تھیں، جس میں لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان نوجوانوں نے اس غار میں پناہ لی، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کا منہ بند کروا دیا ہے، لہذا جب کبھی بھی یہ غار کا منہ کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال اس تختی سے جان پائیں۔ اس طرح سپاہی یہ سب ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تو جب بدروس بادشاہ نے یہ خبر سنی تو وہ اس غار کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ کو تمام واقعہ بتایا۔ اور پھر بدروس نے اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف اس غار میں واپس لوٹ گئے اور دوبارہ وہیں جا کے سو گئے، لہذا اس نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان نوجوانوں کو موت دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنوا کر ان نوجوانوں کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور پھر اس بادشاہ نے غار کے منہ پہ ایک مسجد بھی بنوا دی، اور سال کا ایک دن مقرر کر دیا کہ جب لوگ اصحاب کہف کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام میں بہت سی رائے موجود ہیں۔ کچھ کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا، اور کئی کتابوں میں ان کی تعداد 5، 7 اور یہاں تک کہ 13 تک بتائی گئی ہے، اور کہیں انہیں 7 سلیپرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اس طرح ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں پتا، اور قرآن پاک میں بھی ان کی تعداد کے بارے میں کچھ اس طرح ذکر آیا ہے، کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بغیر جانے۔
اور बाज़ कहेंगे कि ये 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब खूब वाकिफ है इनकी गिनती से, नहीं जानते इनके बारे में मगर थोड़े ही, तो ना झगड़ा कर इनके मामले में मगर एक सरसरी बहस, और ना दरियाफ्त कर इनके बारे में इनमें से किसी से। दोस्तों, इन आयात से ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मामले में मजीद बहस में पड़ने से रोक दिया है कि उनकी तादाद कितनी थी, और यही हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। और इसी तरह असहाबे कहफ का गार कहाँ है, इस हवाले से भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, और इस तरह कई गारों को असहाबे कहफ से मंसूख किया जाता है। और बहुत से माहिर आसार कदीमा के मुताबिक उर्दन में मौजूद एक गार जिसके ऊपर मस्जिद भी बनी हुई है, इस गार को ज़्यादातर असहाबे कहफ से मंसूख किया जाता है। दोस्तों, अब बात यह है कि अल्लाह पाक ने असहाबे कहफ का किस्सा कुरान पाक में बयान फरमाकर अपनी एक छोटी सी निशानी बताई है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पे किस कदर कादिर है, और वो किस तरह इंसान को एक बार मौत देकर दोबारा जिंदा करेगा। और इनमें उन सवालात का भी जवाब है जो अक्सर कुफ्फार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया करते थे कि मरने के बाद इंसान दोबारा कैसे जिंदा होगा। तो इस तरह अल्लाह पाक ने असहाबे कहफ का किस्सा कुरान पाक में देकर वाज़े फरमा दिया कि ये कोई ख्याली किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है जो सूरह कहफ के जरिए हम तक पहुंचा। और इस सूरत की इतनी बड़ी फजीलत है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना जो कि दज्जाल है, उसके फितने से बचने के लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत का हुक्म दिया कि जो शख्स जुम्मे के दिन इस सूरत की इब्तदाई 10 और आखिरी आयात तिलावत कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।